So this is the part 3 or the last part sa ato nga message series about the Grace Abounding Church. So with the same theme, the Grace Abounding Church. And then ang ato nga foundation text, maura sa gyapon ato nga gigamit. So as a sort of recap, unsalan gito mga butanga if you could still remember those graces, those heavenly graces nga gituga sa Dios, gitagana sa Dios ngari kanato. Those were the grace of generosity, those were the grace of readiness, and the grace of abounding righteousness. And this time, allow me to share to you with a topic which I called accessing God's blessings. Accessing God's blessings. And then ang ato nga foundation text, anaa mabasa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8 in the New International Version. It says, "And God is able to bless you abundantly." Ingna imong tapad, Brad, sis, you are been blessed abundantly. Kusga. Yes, because God is able to bless you, to bless me, to bless us abundantly in accordance to His riches in Christ and His riches in all of His graces. So the same text that we're going to use, and let God disclose to us the things encompassed in His Word which carries blessings and fill our hearts with contentments. So the praise, sumala sa inyo nakita diya, the highlighted phrase, God is able to bless you abundantly, not only teaches us that God ability or His ability to bless His children, but this also tells us the essential case which become our means to access the abundant blessings of God. So there is the bounty of blessings. There is the bounty of blessings, mga kaigsuonan. Ato makita sa next slides. The bounty of blessings. Ingon ana nato pag picture out kung unsa ka bahandiano ng ato nga Ginoo. And then the question is, how can we afford it? No? And how can we gain God's favor? Is it on the basis of our own meritorious works alone? No, but primarily it is by God's grace. Gracia sa Dios. And we know that grace is an unmerited favor from God, and it is an overflowing cup of God's goodness poured out upon each one of us abundantly beyond what we could ever imagine or deserve. And then, ang pangutana, sunod, is what did grace do to us? Unsa may gibuhat ni ana nga grasya sa Dios ngadtos kinabuhi sa tao? Not only that the grace of God saves us, but also mold us to a new creature that produces new characters. And therefore, we can define, based on our observation, based on our understanding, comes from the heavenly insights, this one. Grace is God's way of putting on a new personality and filling in the newest purposeful, productive characteristics diya sa iyang mga kaanakan. No? Nakita ninyo? So, what shall we do and what shall we possess to activate that kind of access? Yeah, we know that Jesus Christ is our access to heaven. But Jesus Christ indeed Himself, nagtudlo siya sa buot og angay nato nga buhaton nga dili supak sa kabuton usab sa iya nga amahan. So what shall we do and what shall we possess to activate that access? By enhancing our God-given graces, which is our first point, the grace of Christian character. Grace of Christian character. Kung inyong sundan pagbasa sa ato nga teksto nga gigamit, ana sa verses 11 down through 14,
diha mapalgan nato kung unsa lang ni siya nga karakter nga angay nato nga i-possess ug angay usab nato nga ipadayon ang pagbuhat niini. So, character can be defined as what makes a person distinct from others, particularly emphasizing on moral qualities. That's according to philosophy. Back up with the scripture also. And then, by God's grace, through the working in, buhat sa balaan ng Espiritu, na siya, He produces the Holy Spirit nga anaa ka nato, He produces the character from the inside out of each Christians. No? And then, this core of characters resides in the renewed heart and is demonstrated in actions. So naga-manifesto diya sa ato ang mga buhat. If you feel in love, then you will do the actions of that love. If you feel what we call this one, joy, then mo manifest sa imuhang naong ang malipayon nga dagway. And if you feel you would like to help, then you will manifest that kind of character because that is operated in the inside through the Holy Spirit operation. So, and these are the characters which the Christians must live out in order to access God's blessings. Yeah, we know that God, by God's grace, ang Diyos, bahandianon siya nga nagapadagayday sa iyang mga panalangin, mga grasya, nga reka nato. Apan aniya, ang pipila sa mga butang, nga angay nato nga buhaton, ug mga kinaiya, isip mga Kristohanon, kung gusto kita nga panalanginan pag-ayo sa Ginoo. So the first character is that a Christian must be and should be a cheerful giver. Okay. Ingna imong tapad. Are you a cheerful giver? Ha? Kanang muhatag ka ba nga walay pagkayugot nga imong na-feel? Kana bang muhatag nga dili bitaw hatag bawi? Tanawa ang emoji. Smiley. So be a cheerful giver. Why? Ngano man? Ang rason, naarasad sa musunod nga teksto, in verse 7, nag-ingin niya, for God loves a cheerful giver. Mauday nga, kung ikaw mo share sa imo nga blessing, kinahanglan nga, adunay kalipay sud sa imo nga kasing-kasing because that is the kind of giver which God loves so much. And then, here it is, cheerful giving reflects God's gracious gift. Nagareplikar kita. And then, cheerful giving also widens the Lord's smile and exhibits God's heart, who is the source of every good and perfect gift. Could you just imagine, ganahan ka nga ang imuhang partners in life nga malipay tungod sa imuhang nga present, unsa pa kaha ang Ginoo nga kinsa imong gipresentahan sa imuhang mga gasa pinaagi sa paghatag. No, di ba? So being a cheerful giver, usa siya hinungdan nga nganong ang Ginoo mahimuot diha nimo. And then cheerful giving is a way of receiving blessings that contains no sorrow. Sabi ni Saya pa, ang panalangin sa Dios makapadato. Panultihon 10:22. Ang panalangin nga langitnon makadato ug makatagbaw kanimo. Kay gikan kini sa soul blesser God from His bounty of blessings. So the Lord loves a cheerful giver, and there's nothing that can make a Christian happier than knowing that they make God happy. Usa na ni sa angay nato nga buhaton. Being a cheerful giver make your God smiles and even pleased to you. So happy giving means a happy life, for giver is happier than the getter. And according to the scripture, Acts 20 verse 35, it says, it is more blessed
to give than to receive. Ayaw lamang sigig dawat, hatag pod. Diba? So, another characteristics nga gusto sa Ginoo nga ipabuhat through His Word is that be generous in the ministry. Be generous in the ministry. Sa Peace Valley, daghan kitag ministry. Kanya, ang challenge ka nato, na ang plano sa ministry, naasab ang mubuhat sa ministry, but the problem is, ari kita kasagaran mo, ma-fall down, or ma-fail baka sa financial nga bahin. Ay, nana. But ang Ginoo sa iyang mga pulong, nag-auhag ka nato to be generous in the ministry. Because that ministry is entrusted to us. Is entrusted to us. Walay pulos ang imuhang pagpaningkamot kung deathbed na ka, nakaratay na ka sa imong higdaanan. Muna nga, samtang napakaigo nga kusog, napakaigo nga talento, napakaigo nga oras, ma-offerit pa ang imuha nga panghuna-huna, sakto pa ang pagdagan sa imong panghuna-huna, buhata karon na. Be generous in the ministry. So, be generous in terms of God's ministries. Why? Nga naman? Because, according to verse 11a, in the same passage, Christians are enriched in every way. To be generous on every occasion. Bisan unsang panahon, bisan unsang sitwasyon, magmahinatagon ang mga Kristohanon. Precisely, according to the Bible. So, generosity, it is conforming unto Christ-like unselfish character. Kaya nga itong Ginoo, dili man siya hakog. Gani, matod pa siyang mga pulong, siya nagapanalangin sa tanang katawhan, dautan man kini o matarong. And then, generosity, it's God's way of raising people into a ministry-minded individual. Ministry-minded individual. And hopefully, ingon ana ang atoa nga panghuna-huna usab. Diya sa mga buluhaton sa Ginoo. Another is that it's God's way of funding the missions of our Lord's Church. Nganong mahinatagon ang mga Kristohanon tungod kay mao kanay paagi sa Ginoo aron pagsupplementar sa mga buluhaton nga iyahang gisangon sa matag usa kanato. Inana. And then it is our generosity also, it's an act of investing the spiritual and eternal welfare of people. Di ba nimo ikalipay nga ang imuhang biological nga mga kaigsuunan, biological parents, tungod sa imong pagkamanggihatagon, imuha sila nga naakay diya sa pagtuo. No? It's just only started with a cup of tea, with a cup of juice, with a simple cake. Later on, nagkuyog na mo og panimba, nagkuyog na mo og pangalagad. O sarato kapak nga magic sarap nga iyang gikinahanglan. Karon nagkuyog na mo og pangalagad, di ba? That is a practical kind of generosity. Another is that generosity, it is our vehicle in expanding the Christian ministries, changing lives, relationships, and even the eternal destiny of many souls. Malipay kayo ang Ginoo ni ana. No? Generosity also reflects God's generosity to us. Kanus sa diha nga iyahang gipadala ang iya nga bugtong nga anak aron pagsalbar kanato. Ang pagkamanggihatagon makita nato diha sa kasing-kasing sa Dios. Sa diha nga wala siya magduha-duha sa pagtugyan sa iya nga bugtong nga anak tungod og alang sa atoang kaluwasan. So as a citizen of the Lord's kingdom, this is our challenge. We should be generous in supporting the ministries of the Lord that are entrusted to us. Another is that be grateful in service.
Be grateful in service. So our true service to God. So be grateful in our service. Bisan unsa man nga sirkumstansya, tungod kay anak ka sa Ginoo, tungod kay alagad ka sa Ginoo, ikalipay. Ayaw lumsi ang imong kasing-kasing sa mga kagulanan. Ayaw kaguol kung maingon nato nga costly man kaining pag-alagad sa Ginoo. Sige tang gapagawas pero murag wa man kaayo ning suod. Wa lang nimo mabantay. Sometimes small things, small blessings dili kayo siya ma-appreciate. Di ba? No? Be grateful in our service. Be grateful in any form of service. Because we are blessed by the Lord to serve the Lord through the church ministries of our Lord. The service we render today is a great privilege. Usa kini kadako nga pribilehiyo nga gikinaham usab, nga gitinguha usab sa ubang tao kinsa wala pa nato gikauban sa maong buluhaton. Di ba? Dili ba ka malipay nga one day tungod sa imong pag-alagad sa Ginoo, pag-alagad sa katawhan, ingnon ka sa Ginoo, well done, good and faithful servant. Ug mao na nga klase sa paglaom nga ana usab kanato, and that is the causative sa ato ang mga kasing-kasing nga magamalipayon kita sa atong pag-alagad. Kung malipayon kita mag-alagad, ang Ginoo usab unsa man siya, ganahan po siya nga magapanalangin kanimo aron dili ka mapukan ni maluya sa pagpangalagad. Okay? So the service we render also today is also to administer the graces and blessings from God. Why God give you a glad heart in that service? Aron nga diha sa imuhang padagan niini. Kanunay constant ang imuha nga pagkamalipayon ba? Nga bisan og hagipot kay ang sitwasyon, but by God's grace, He strengthened you along the run. And then in Christ's service, we are bountifully blessed. Ingnay mong tapad, ang imong pag-alagad dili makawang. Yes, it is. Dili makawang. Dili makawang. Your labor in the Lord is not vain. It is of a great value simply because you invested the most important investment in this life. In Christ's service, we are bountifully blessed. Another thing is that be prayerful. Be obedient in sharing the gospel. Be obedient. Magmasinugtanon ta diha labi na sa ato ang pagpaambit sa maayong balita. And we know what kind of gospel it is. It is the gospel about Jesus Christ, His life, His death, His burial, His resurrection, and His teaching. O ang primary goal sa gospel mo ang kaluwasan, pagluwas sa mga kalag kinsa wala pa mahibalik di astilan sa Ginoo. Obedient in sharing the gospel, demonstration, it is a demonstration of our submission to God's word. And then it leads a lot of souls to obey the gospel message of salvation, and it brings more praise to God. Kay nagmasinugtanon man ta diha sa pagpangalagad, o ingon man wala nato kuhae o wala nato dungagi ang ato ang giwali, gisangyaw nga maayong balita. Unsay nahitabo sa mga kalag? Sila midawat, o sila usab nga converter ngadto sa usa ka Kristohanon nga panimalay. No? Becoming obedient in sharing the gospel is to invite the Lord to bless according to His what? His goodness and His good news. Sama pa sa akong gikaingon, it demonstrates our submission to God's word. And it leads a lot of souls to obey the gospel message of salvation. And it brings more praises to
God. And then, mo ang good news. Obedience brings blessings. Kung magmatinumanon lang gyud ta ang panalangin sa Ginoo, anaa. Be obedient. And then, the last character nga gusto ni Apostol Pablo nga ato ang sundugon, be prayerful in all seasons of life. Ang kaning prayer or devotionals kinahanglan batasanon gini sa mga Kristohanon. Just pray just for a second, just pray for a minute. Tungod kay mao kini ang usa sa mga matawag nato nga timailhan nga ikaw alagad sa Ginoo. So be prayerful in all seasons of life. Because what? And why? Because prayer is our divine communication to summon divine blessings. Are you familiar with the word summon? Sa ato amang God dinhi sa Cebu or sa Amua, basta summon gani, negative ang kuan ani, negative ang dating. Gipadad-an kag summon or in other words supina. Negative siya. Pero sa atong pag-ampo, daw gisumunan nato ang trono sa Dios nga, Ginoo, paulan nimi. Ginoo, paulan nimi sa imong mga panalangin. Di ba? Inana. Another is that praying by His will and His ways through His words. Ang pag-ampo kabubuton sa Ginoo o paagi sa Ginoo, pinagi sa iyang mga pulong aron nga ang mga panalangin usab iga ka padala ngari kanato. Kay ngano man ato magisumunan ang Ginoo. Lias na mga pag-ampo. Nya ang Ginoo sumala pa sa Biblia, dili siya bungol aron dili siya makadungog sa atong mga gipangayo. Ang kulang lamang mao ang imong pagpaabot, pagpailob, pasensya sa tanang panahon. Ana. So, comforted, we Christians, the children of God, are comforted by His answers of what? Amazing and abundant blessings. So, another grace, or heavenly graces, that the Apostle Paul wanted us to do is that this way. The grace of Christ's example. The grace of Christ's example. Anaa sa verse 15, if you notice. Thanks be to God for His indescribable gift. Dili maasoy nga gasa. Halos dili nato ma-describe by words or by mere intellect kung unsa nga klase nga gasa ang gipadala o gihatag sa Dios ngari kanato. Implicitly and explicitly, this indescribable gift is no other than the Son of God, Christ Jesus. Unya, ang pagka-example o pagka-ehemplo ni Ginoong Hesukristo, matod pa ni Apostol Pablo nga ato ang mabasa usab diha sa Filipos 2:8 nga nagaingon, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on a cross. So adunay mga tulo ka kinaiya nga ang Ginoo or tataw kaayo sa maong gisuwat nga ang anaa kini sa Ginoo. Gusto sab sa Ginoo nga ato ang i-imitate. Ang salan man na siya. So Christ Jesus is our ultimate example of una, love. Paghigugma or gugma. Love which produces a cheerful and generous heart. Another is that He is also the ultimate example of humility, pagpaubos. Humility that makes us grateful and prayerful. Tungod sa gugma sa Ginoo, og kita nagareplikar usab niya nga gugma, nahimo nga malipayon og mahinatagon kita. Ang ato nga mga kasing-kasing walay pagkayugot sa dihang mopaambit kita. Tungod kay gareplikar man kita sa tinuuray nga gugma. Gugma nga dili ikaasoy
into mere intellect, but by faith through His grace. Another is that obedience, ang pagkamasinugtanon, that makes us eager to walk for the gospel. Diba? O kung sa description ni Isaiah, how wonderful are those feet nga nagalakaw aron pagmantala sa maayong balita nga mao ang ebanghelyo ni Ginoong Hesukristo. And that is the kind of example that God wants us also to imitate, simply because Christ Jesus is our perfect example, because the scripture tells us this word, imitate Christ. 1 Corinthians 11:1. Sunduga si Kristo. No time for comparing yourselves to others, but simply compare yourself to Christ. Kung angayan ka ba? Kung angayan ka ba nga tawgon sa Ginoo nga matinud-anon nga alagad? Mahimo lamang kitang matinud-anon nga alagad sa diha nga ato ang sundon ang mga yapak ni Ginoong Hesukristo. Kaya siya lamang ang ato ang hingpit nga ihimplo sa Kristohanon nga pagkinabuhi. So Christ, who being the indescribable gift from the Father, now His character become visible, makita, mahimong dayag through the living testimony of the Christians. O kamuna. You are the living testimony of Christ that God wants to be proud of. That God wants to praise you. Matod pa sa Biblia, bulahan ang tao kinsa gidayeg sa Ginoo. Og mahimo lamang dayigon ang tao pinaagi sa iyahang mga buhat sa pagkamatarong, tungod kay ang pagkamatarong nga nakita sa Dios ug nakita sa tao, mauman ang pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo. Amen. For our conclusion, okay, so to live with a bountiful or a bountifully blessed life, we need the heavenly graces to access on God's throne room of blessings. And then accessing God's blessings hinges on seeking God's proper place, searching His perfect righteousness, and believing in His promised blessings. And that God poured out His blessings to His church in order for the unchurched people to experience the fullness of God's abundant blessings. And I tell you this, through the proper delegation of the God-given graces which makes people come to bless the Lord and glorify God. Again, I will pen this word again. A truly blessed church, unsalan siya? A truly blessed church is always a grace abounding church. Not because of our own desires and efforts, rather God is able to make all grace abound towards us by making each one of us abound in these graces. Una, the grace of generosity, the grace of readiness, the grace of abounding righteousness, the grace of the Christian example, and the grace of Christ's example. Yan. Nakita ninyo ang grasya sa Diyos. Grace upon grace, blessings upon blessings, and truth upon truth. The God who blessed us through God the Son, and manifested through the God the Holy Spirit. Again, in the book of 2 Corinthians 8:7, but as you abound in everything, in faith, in speech, in love, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also. Dalaygon ang Ginoo, and to God be the glory. Ang himaya iya sa Dios. Magapasalamat kita.
Kanimo amahan, salamat sa imuhang mensahe nga amuang nadungog karon. Ug salamat kaayo sa mga langitnon nga gasa nga diin imuha nga gi-fill in sa amuang mga kasing-kasing aron nga kini mahimong dayag gayud sa amuang pagkinabuhi. Salamat usab kaayo ni Ginoong Hesukristo. He is the only access from earth even to eternity. Thank you, Lord, for reminding us, for uplifting us through this message. And Lord God, this is our prayer that you will abide us continually. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen and amen.